Susunan acara seminar pengembangan pariwisata melalui media sosial. Given struktur of pengembangan pariwisata melalui sosial media seminar. Pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. The Sing Song of Indonesia Raya. Para hadirin dimohonkan berdiri sejenak. Suci Al-Quran. Reading Al-Quran by Fadila Zahra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Kami sambutan dari Ketua Panitia kepada Bapak Segi Prawira saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Morning. And service for us. The Honorable to Headmaster of Vocational High School No. 1 Bengkulu City and Vice of Headmaster. The Honorable to Vice of Head Curriculum and to Vice of Head Student. The Honorable to Vice of Head Curriculum and to Vice of Head Student. The Honorable to Order of Administration Vocational High School No. 1 Bengkulu City. The Honorable to all teachers of Vocational
High School Number 1 Bogor City and our audience. Firstly, we let thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the one who is deserve the mercy of God until we can come together in our program, that is seminar development of tourism by social media. Well, ladies and gentlemen, I'm like head of committee the seminar. Expression, welcome and thank you for audience who come in this program. Our purpose of that program that is because less of awakening the society for the tourism object in Indonesia. So let we stay this program is fine. If any lag in this program, we have, so sorry, I hope that is useful for you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucap kepada kepala sekolah yang mewakili Bapak Kandi MTPD, yang kami hormati Ibu Wakil Kurikulum Ibu Ervina MTD, yang kami hormati Ibu Istianiti, yang kami hormati wali kelas dan guru produktif di program keahlian paket keahlian usaha dan wisata, dan anak-anak PW kalian yang kami sayangi. Puji syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan hidayatnya, sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan yang kita sudah canangkan di jauh-jauh hari, yang diawali tanggal 7 karena bertepatan dengan adanya tryout di tahun dulu pada hari ini tanggal 11 Februari 2017. Tak lupa pula salawat beri salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita dari segala kegiatan aktivitas kita, sehingga kita selalu mendapat curahan kasih sayang sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sekalian, baik sebagai panitia maupun sebagai partisipan atau peserta, dan kepada bapak ibu yang sudah hadir di sini, sudah memenuhi undangan yang anak-anak sampaikan. Ini adalah suatu kegiatan event praktik pembelajaran tentang meeting, exhibition, meeting, incentive, convention dan exhibition, di mana mereka dapat pembelajaran dari kelas 2 sampai kelas 3, dan kami berharap kegiatan ini bukan awal dan terakhir. Ke depan makin dilanjutkan oleh tingkat yang berikutnya. Keterlibatan kesemuanya diharapkan lebih solid lagi, dan bahkan bila perlu punya wawasan untuk membuat suatu seminar yang sungguh-sungguh dengan mengundang orang luar. Itu yang kita harapkan dari pembelajaran kita ini, dan diharapkan Anda juga nanti tamat dari UPW SMK 1 Bengkulu mempunyai suatu keterampilan dalam mengelola suatu acara, mulai dari prosedur surat menyurat, peminjaman barang, membuat orang untuk hadir di sini, itu sudah sangat baik sekali. Dan kita tepuk tangan dulu lah untuk kejadian ini. Dan kami juga mewakili dari pihak manajemen Departemen Tour and Travel atau usaha perjalanan wisata, kami minta maaf kepada Bapak Ibu, kepala sekolah dan kepala sekolah, jika dalam pelaksanaan ini ada kekurangan dan kesilapan. Yang jelas kita terima kasih atas motivasi dan support kepada kami, sehingga anak-anak dapat motivasi lebih baik lagi ke depan. Itu saja. Kurang lebih saya minta maaf pada Allah, saya minta mohon ampun pada Allah, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat
pagi anak. Puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari ini ya begitu cerah menyambut kegiatan kita yang sangat menarik sebenarnya ini ya. Kemudian kita tak lupa pula ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Baiklah yang terhormat, pada hari ini Kepala Sekolah diwakili oleh Bapak Paigi selaku pelaksana tugas harian karena Ibu Kepala Sekolah kita sedang melaksanakan umroh. Kemudian Kepala Kompetensi Keahlian Ibu Raina, Bapak Ibu Guru dari mata pelajaran produktif UPW, sekaligus para kru ataupun anak-anak yang pada saat ini terlibat dalam kegiatan pelaksanaan seminar. Mungkin tidak banyak yang mau saya sampaikan karena saya begitu bangga yang melihat anak-anak khususnya kelas 12 UPW yang pada hari ini sudah berhasil, sudah dikatakan berhasil karena sekarang sudah bisa mengumpulkan Bapak Ibu Guru, teman-teman, kemudian membuat paket seminar pada hari ini sehingga kami di sini bisa melihat aplikasi langsung dari mata pelajaran yang diampu oleh Pak Epcong ya dalam hal ini mata pelajaran MICE. Tadi udah disebutkan MICE itu apa kepanjangannya saja nggak tahu. Oh, meeting incentive, meeting incentive convention conference exhibition. Nah itu komplit itu ya. Sebenarnya memang ini salah satu event yang harus diadakan. Dulu sebenarnya saya sempat ngajar MICE juga, tapi zaman dahulu kala sama dengan Pak Epcong juga ini karena guru bahasa Inggris disuruh ngajar MICE juga. Alhamdulillah ya, hari ini saya lihat kalian sudah mampu dalam melaksanakan mengaplikasikan kegiatan pelajaran MICE tersebut. Kenapa saya bilang saya bangga di sini? Karena baru beberapa hari kemarin itu ada anak Universitas Bengkulu yang datang menghadap kami di kurikulum ingin menawarkan sebuah produk event ya, yaitu mereka ingin menawarkan produk untuk memfasilitasi kegiatan perpisahan. Nah, kemudian saya dengan bangganya saya mengatakan ketika itu kebetulan salah satu dari kalian sudah memberikan brosur pada saya ya bahwa hari ini kalian akan mengadakan seminar yang merupakan salah satu implementasi dari pembelajaran kalian di kelas. Nah, saya lihatkan brosur itu kepada anak Universitas Bengkulu ya, bahwa kami juga punya yang namanya mata pelajaran yang menunjang seperti kegiatan yang adik-adik lakukan ini. Nah, dari situ saya mendapat inspirasi kenapa kalau seandainya nanti kita pas perpisahan kok enggak anak UPW saja nanti yang bisa menghandle atau menawarkan produk tersebut. Itu mahal yang dilakukannya. Mungkin untuk kita nanti, untuk internal kita bisa kita lakukan agak lebih murah sedikit. Nah, ternyata pada saat ini ya kegiatan-kegiatan atau event organizer pada saat ini ya itu banyak sekali penawaran-penawaran yang sangat menarik. Bahkan di universitas saja ya, anak universitas anak udah kuliah ya, itu malah ada program untuk kewirausahaannya. Mereka disuruh menjualkan produk apapun itu, baik jasa ataupun barang. Nah, salah satunya yang kemarin itu datang. Nah, kalau saya lihat di sini berarti kita SMK ini selangkah lebih maju daripada mereka. Kita belum di universitas ya, belum kuliah, tapi kita sudah bisa membuat sebuah produk atau event yang bisa kita tawarkan. Selanjutnya saya berharap bukan hanya sekedar internal saja seperti yang disampaikan oleh Ibu Aai tadi ya,
Mungkin produk-produk ini bisa kita jual keluar, ya kita cobakan keluar, siapa tahu nanti bisa berkembang dengan baik. Tentunya sekolah akan memfasilitasi semaksimal mungkin, ya. Walaupun dari segi banyak keterbatasan, namun saya yakin karena dengan kerja keras dan keinginan dan motivasi kalian, mudah-mudahan nanti ini akan terus berkembang. Kepada Pak Hepcong kami ucapkan terima kasih dari pihak kurikulum, ya, sehingga anak-anak sudah bisa tahu bagaimana secara langsung dalam pengelolaan dari mulai perencanaan, ya, perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan tentunya nanti terakhir ada evaluasi atau berupa laporan yang akan disampaikan oleh kepada Pak Hepcong berikutnya. Demikianlah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Semoga anak-anak sukses. Nah, kegiatan kita pada hari ini bisa sampai selesai dikerjakan dan mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri Kurikulum kita, Ibu Elvina. Nah, ini Ibu Elvina ini kami sebut Menteri Kurikulum. Kemudian Ibu Kepala, Bu Ae, dan tak lupa senior di UPW ini, Bu Lis, ya, serta Bapak Ibu yang mengajar di paket keahlian usaha perjalanan wisata. Sama dengan Bapak Ibu yang sudah memberikan sambutan terdahulu bahwa pagi hari ini kami menyambut positif kegiatan ini, dan ini merupakan lahan, ya, tempat kalian berlatih sebelum nanti kalian akan terjun ke industri pariwisata yang real setelah tamat, kalau tamat, ya, tamat. Kemudian mohon maaf barangkali dari Ibu Kepala Sekolah hari ini tidak bisa hadir di tengah kita karena beliau sedang menjalankan ibadah umroh, yang kita doakan beliau sehat walafiat sehingga insya Allah minggu depan bisa masuk kembali. Ibu-ibu, bapak, dan anak-anak sekalian yang bapak banggakan, momen seperti ini hendaknya harus bisa dimanfaatkan, ya, sebesar-besarnya oleh semua siswa. Dan harapannya nanti melalui bapak ibu yang mengajar di usaha perjalanan wisata ini, kiranya kami dari pihak manajemen sekolah supaya bisa angkatlah kegiatan yang memang betul-betul bisa dipasarkan. Artinya memang nanti setelah ini, nanti Bu Ay dan teman-teman tolong disiasati, dipikirkan, sama-sama kita laksanakan. Kita angkat betulan kegiatan seperti ini melibatkan semua, ya, paling tidak sekolah kejuruan aja dulu, ya, karena provinsi itu jumlahnya ada 86. 86 itu kalau satu sekolah diundang satu saja kan sudah 8, ya. Kenapa? Karena kita mempunyai fasilitas belajar, yaitu di ruang Teknopark itu, ya, yang sampai dengan hari ini itu belum bisa terpublikasikan ke semua SMK. Ya, banyak, ya, teman-teman kita di SMK yang lain di luar kota provinsi ini belum mengetahui, ya, keberadaan tentang, ya, usaha-usaha kita. Nah, ini melalui kesempatan seperti ini, saya yakin dan percaya ini bisa juga mengangkat, paling tidak nanti akan mengangkat lulusan paket keahlian usaha perjalanan wisata. Ya, diharapkan nanti begitu tamat akan menjadi bahan rebutan oleh industri. Oh, itu lulusan SMK 1 sudah kompetensinya sudah begini-begini, kan seperti itu. Nah, itu harapan kami seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, pariwisata itu kalau kalian baca, ya, perkembangan terakhir itu menjadi salah satu bidang kalian dari 14 bidang yang memang diunggulkan di Indonesia untuk memasuki pasar bebas Asia Tenggara. Ya, salah satu adalah industri pariwisata. Maka jangan sia-siakan, sekali lagi manfaatkanlah kegiatan ini, momen ini dengan sebaik-baiknya, ya. Silakan berdiskusi, berlatih, ya, sehingga kalian memiliki keahlian yang betul-betul dibutuhkan oleh industri. Ya. Kalian jangan berkecil hati. Ya. Saya terkadang merasa gimana, ya? Saya itu dengan Bu A itu alumni dari sini. Ya. Tapi saya tidak pernah merasa minder dan malu ketemu di mana alumni dari mana. Saya sebut Semeat. Dan bangga menggunakan nama itu. Tapi belakangan itu saya melihat kalau ditanya, "Nak, kamu gimana?" "Aduh, di SMK 1." Kenapa kesannya tidak begitu semangat? Padahal kalian tahu berapa ribu per tahun itu yang mau masuk ke sini. Itu tidak bisa.
Nah, kenapa momen itu ya tidak kita manfaatkan? Nah, jadi sekali lagi saya mengajak anak-anak sekalian, mari kita berbangga, ya, tunjukkan semangat kita, kreativitas kita bahwa kita SMK 1 memang betul. Ingat, sekolah kita itu adalah sekolah rujukan. Ya, jadi tunjukkan ya kelebihan kita, ya SDM kita, ya di antara 85 SMK yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, seperti itu. Nah, jadi anak sekalian, silahkan kegiatan ini diikuti sampai selesai, ya. Timbalah ilmu sebanyak-banyaknya, ya, karena ini untuk dalam rangka ya membekali kalian sebelum nanti masuk ke industri real yang sungguhan. Ya, dan barangkali nanti Bu Ai mungkin saya sangat setuju kali nanti kalau kiranya dari UPW ini kalau bisa kumpulkanlah lagi semua alumni-alumni kita yang mulai dari tamatan pertama itu sampai terakhir, buatlah semacam momen kegiatan apalah namanya, ya. Nanti itu dalam rangka kita ya upload yang besar. Dan kemudian untuk yang kegiatan seperti ini mohon nanti kalau bisa disiapkan semacam 1 lembar atau berapa gitu ya, teksnya, deskripsi kegiatan ini berikan ke Pak Lopi atau Pak Jaya, bisa diuploadkan di web sekolah hingga terupdate kegiatan. Karena web kita itu ya itu sudah dikunjungi kurang lebih sekitar 10.000 orang mengunjungi banyak. Ya, sementara isinya ya itu hanya kebanyakan yang lama-lama. Jadi melalui event-event seperti ini nanti ya di panitia tolong buatlah semacam 1 lembar saja, ya diketik yang rapi, ya nanti berikan ya hard copy dan soft copy-nya ke Pak Lopi atau Pak Jaya, nanti kita uploadkan ya. Berikut mungkin dengan foto-fotonya, jadi sudah terbaca ya, karena web kita itu kan banyak diakses orang ya. Dan terakhir, terima kasih di bawah pimpinan Bu Ai, UPW bertahan dan berkembang ya. Dan seiring dengan itu harapannya ke depan bisa lebih maju lagi ya, karena bagaimanapun juga saya juga merasa alumni dari sini akan sangat ya apa istilahnya agak sedih kalau melihat adik-adik saya itu tidak semangat ya. Jadi tolonglah rubah image itu ya melalui pundak-pundak kalian ya. Insya Allah yang jauh lebih siap ya ke depannya untuk meraih kemenangan di masa depan. Dan satu hal lagi sebelum kami akhiri, jangan pernah takut untuk mencoba. Ya, jangan pernah takut. Ke kita, siswa kita itu sekali mencoba gagal, udahlah, ambil tidak baca. Nah, kalian perlu ingat, Thomas Alva Edison menumpukan listrik itu melalui 100 kali percobaan. Coba ingat, 100 kali percobaan tidak pernah putus asa, dan alhamdulillah semua orang menikmati dunia. Nah, begitulah ya. Jadi sekali lagi kita bersemangat, kita bangun lagi ya. Kita kembangkan UPW ini sehingga bisa menjadi salah satu paket keahlian yang memang diburu ya oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar apa namanya tadi? Seminar apa? Seminar pengembangan pariwisata melalui sosial media ya. Dengan mari sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini resmi untuk dilaksanakan. Dan selamat Bu Ai, silakan untuk diteruskan ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I'm fine too, thank you. I will take one about two object Bengkulu City is Dendam Kasuda Lake and Kultur Bengkulu City. Kota Bengkulu merupakan kota yang berasal dari Kepulauan Sumatera. Di Kota Bengkulu banyak beberapa taman wisata, adat istiadat, budaya yang ada, misalnya Pantai Panjang, Danau Dendam, Tapak Badri, Rumah Hoskano, dan masih banyak yang dipacak kujelaskan satu persatu. Ada juga budaya
yang ada di dusun besok. Roman kalau uang berguna nah, adanya malam napa, adanya adang-adang galas, serapal anam dan masih banyak. Ada juga tabot. Tabotnya diadakan setiap tahun pas bulan 1 Muharram. Nah, di karena banyaknya tapan wisata, adat istiadat dan budaya membuat pengunjung wisatanya silih berganti datang ke kota Bengkulu, Kak. Bukan baik jak kota luar, ada juga jak luar, Roman Palembang, Jakarta, dan masih banyak yang lain. Ada juga jak luar negeri, Roman Inggris, Belanda, bahkan nyengok Pantai Panjang. Kalau malam tahun baru udah hitung lagi siapa yang datang ke kota Bengkulu, Kak. Saking kebanyakan wisatawan yang datang ke kota kita, Kak. Nah, di kesempatan kali kakak, aku nak jelaskan tentang dendam-dendam. Danau Dendamna terletak di Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Dusun Beso. Danau Dendam kak, kalau orang Dusun Beso ngeceknya tebat. Nah, Danau Dendam kak mempunyai keluasan 64 hektar dan kedalamannya 7 sampai 8 meter. Banyak nih yang keindahan Danau Dendamnya. Kalau kita nengok aja atasnya sampai ke bawahnya dikelilingi batang bikung. Kalau kecek uangnya batang anggrek. Gigi ya. Kalau uang dusun besona ngecek batang nie. Tahu dia nie? Makanya datang oh. Kalau petang-petangnya banyak uang nelayan datang bakal mancing nah. Bukan pakai mancing, ada pakai tangguh. Ada juga pakai perahu yang datang ke tengah nah. Kadang anak-anak kecil mandi lupa dan nengok ikan dalam nah. Ada di situ tuh bunga anggrek gigi ya, tapi col ada yang tahu di mana tapan. Cuma 1-2 orang yang tahu di mana tapan nah. Kalau uang sore-sorenya datangnya bakal duduk situ tuh nengok gigi ya. Objek wisata situ tuh ada juga di situ tuh tempat makan di siang roman jagung bakar, kelapa muda, murah-murah, datanglah cepatlah. Beginian, saking kepikiran udah pacak lagi jelaskan dengan kate-kate, saking kepikiran Danau Dendam. Nah, karena itu udah pacak lagi jelaskan dengan kate-kate, ku tutup tentang Danau Dendam kak. Kalau ku ada salah, mohon maaf pada Tuhan, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian informasi objek wisata menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, Yena Teska dengan menggunakan bahasa Reja. Hello guys, how are you today? I'm very well. How are you? Yes, I'm very well, thanks. I would like to introduce myself. My name is Yena Teska. I'm from 11th class Tour and Travel Department. So, I will take one object in Bengkulu City that is Marlborough Fort. But in here, information about Marlborough Fort non-English language, but using Rajang language. Baik ba, natanyo ku bakalan jelas Benteng Marlborough. Benteng Marlborough yo salah satu objek wisata nak Pulau. Udah mau Benteng Marlborough yo bangun pada masa doo jende India Company Tun Sengut EIC udah mau pulau. Benteng Marlborough yo bangun pada tahun 1914 sampai 1919. Nah, kepemimpinan Gubernur Joseph College. Benteng Marlborough salah satu bangunan di Lloyd di pernah Inggris dengan Asia Tenggara. Bangunan bentengnya memang lebih ketal mai docora arsitektur Inggris pada abad 2 polaan ngen bentuk 60 awal puo. Bentengnya salah satu
pelaboy tuncet singgah kena jano do de kejadian sejarah nak tadi awai perang udah cerita bukuan Hamilton, cerita bukuan Thomas Park, udah bentengnya salah satu bentengnya dijoy pelaboy prasasti. Letak bentengnya coa kena jano cek do akses untuk alamai benteng muak kok karena dewa angkutan darat, angkutan udara, dengan angkutan laut. Pelaboy benteng nak dalon Ahmad Yani udah mau pulau pak na do tapak padri ngetap do pantai zakat ngenu dia lemai pantai padri timo au mai do benteng Marlboro do informasi kunoku tentang benteng Marlboro ku harap Budi ngertoy Budi paca meli informasi ngetuno ya tentang benteng Marlboro udah mau pulau Udi paca mempromosikan no kena jano benteng Marlboro salah satu objek wisata nak pulau di terkenal selain do pantai panjang. Buku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian informasi objek wisata menggunakan bahasa daerah Lembak kepada Serina Elisandrawati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. How are you today? I am not bad. Okay, I want introduce myself. My name is Serina Elisandrawati. I came from 10th class tour and travel department. And today I want to explain with you about tourism object in Bengkulu City, especially Panjang Beach in Lembak language. Lembak language is come from in Bengkulu Tengah district. Pantai Panjang tapani di kota Bengkulu. Jauh jak kota Bengkulu, sekitar 3 km. Pantai Panjang sangat strategis tapani. Pantai Panjang, makin dikasih Pantai Panjang, ini ada bunyi 7 km. Bunyi panjang 7 km. Bikinkan Pantai Panjang bunyi 7 km. Pantai Panjang juga terpanjang nomor 2 di Asia. Pantai Panjang juga punya garis pantai dengan pasang surutnya sekitar 7 km. Sejauh mata kita nyingok hamparan pasir putih yang beginian. Di situ kita pacak main berselancar, pacak main pasir, dan tuh Pantai Panjang juga banyak pengunjungnya. Bukan jak Bengkulu baik, Pantai Panjang juga banyak pengunjungnya jak luar provinsi, dalam provinsi, bahkan luar negeri. Roman, Inggris, Portugis, dan lain-lain. Pantai Panjang juga menyediakan fasilitas seperti hotel, kafe, restoran. Kalau pengunjung pengunjung baca berani di area Pantai Panjang. Kita baca beli Nyo Mude, Esklapo Mude. Karena di Pantai Panjangnya agak panas situasi, tapi di Pantai Panjang kita juga merasakan itu sejuk karena di Pantai Panjangnya ditumbuhkan dengan batang cemara. Kalau wang di loda pohon cemara. Pantai kalau kamu pajak beli Nyo Mude, Opa, Kopi Khas Bengkulu, dan lain-lain. Ke Pantai Panjang kita baca pakai storm. Tahu just storm nanti? Stormnya mobil. Kita baca juga pakai motor, angkot, dan lain-lain. Keluarga, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu,
berkunjung ke Pantai Panjangnya. Soalnya Pantai Panjangnya beginian. Apalagi di Ketamakai. Kita nengok fenomena alam yaitu matahari tenggelam. Beginian. Pasti kalau wisatawan mengunjung di situ jangan lupakan momen itu atau pengalaman. Karena matahari tenggelamnya beginian. Aku pikir gak jadilah. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan ngerti apa yang ku kece. Aku sangat berterima kasih karena bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan udah nengok penampilanku. Aku ucapkan terima kasih om. Aku pikir gak jadilah. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu ngerti apa yang ku kece. Ku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Muhammad Ramadan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable to the Parents of Curriculum Vocational High School Number 1 Bengkulu City, and all head of competition of Vocational School Number 1 Bengkulu City, and all audience. My name is Muhammad Ramadan Dwi Putra from 11th Tourism Education. Today I would like to explain and present about Bopeng Lais Forest. Right. Bopeng Lais Forest is one of tourism object in Bengkulu City, in Bengkulu Province, sorry. And Bopeng Lais Forest located in Arga Makmur City, Bengkulu Utara. This forest near with Kepala Siling Waterfall, about 20 meters from gate of Kepala Siling Waterfall. To visit this object, you can use private transportation or public transportation, such as car or motorcycle. From Bengkulu to Arga Makmur, about 2 hours. And in Arga Makmur, you can visit Bopeng Lais Forest about 10 minutes using motorcycle. Why I use motorcycle? Because to visit Bopeng Lais Forest, the way to visit this object still not enough good. Right. In this forest have so many flora and fauna, and one of flora and fauna in Bopeng Lais Forest is icon of Bengkulu Province. You know that? What is the icon of Bengkulu Province? No? Okay, I will give you a clue. That is a flower. You know that? So, what is that? Yes, that's right. Rafflesia arnoldi. Okay, now let me tell you the little information about Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi first found by Science from English, that is Joseph Arnold in 1818. When that Joseph Arnold visited Bengkulu Province to found the new flora in forest in Bengkulu City. When Joseph Kellett entered the forest with the team to search the flora in this forest. When they search the flora, they smell something. When they see that, they are very shocked. They are very surprised because they see the giant flower, and that is the Rafflesia arnoldi. After do some checking in Rafflesia arnoldi, so the Joseph Arnold give the name of Rafflesia arnoldi. Why the Rafflesia arnoldi have a name of Rafflesia arnoldi? You know that? No? Okay. First, because where they get name Raffles? Rafflesia is from the governor that fulfilled the badges of the expedition in search of the flora in Bengkulu City. That is the Thomas Stamford Raffles. So because this flower have name Rafflesia, and Arnold is for the Joseph Arnold. So because that the Rafflesia arnoldi have name Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi, when the Rafflesia arnoldi blossom, they have size about 1 meter and have a weight about 11 kilogram. They blossom just 5 until 7 days. So if you want to see this flower blossom, you must visit the Bopeng Lais Forest with the right time if you want to see this forest be blossom, because this flower just blossom 5 until 7 days, right? If you visit the Bopeng Lais, we back to Bopeng Lais Forest. If you visit Bopeng Lais Forest, you not just
can see the flora and fauna in Bapalay Forest. Like I said before, in Bapalay Forest is near with Kepala Sering Waterfall, right? So if you visit Bapalay Forest, you also can visit the Kepala Sering Waterfall. You can swimming, you can take a picture and the other activity, and not just that, you can learn about forest, you can learn about nature, and you can try to thinking to keep about the forest in our province, right? Okay, maybe just that I can say. If there's message, I'm sorry. Thanks for your attention. See you and goodbye. Baiklah Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saat ini kita akan memasuki acara inti, yaitu pembahasan mengenai pengembangan pariwisata melalui media sosial. Baiklah, acara ini akan diambil alih oleh moderator. Kepada Feda Novitasari, kami persilakan. I will introduce myself. My name is Vera Novitasari. I'm here moderator. Well, this material about development tourism by social media will explained by Kalda Indah Putri from Tourism Department SMK 1 number 1. So, for Kalda Indah Putri, is your time. Well, ladies and gentlemen, good morning. How about you today? I'm very well, thank you. Because now I can stand in here, look your handsome and beautiful face. Well, ladies and gentlemen, first I would like to introduce myself. My name is Kalda Indah Putri. I come from Tour Department SMKN 1 number 1, SMKN 1 Bengkulu City. Well, ladies and gentlemen, I will explain about pengembangan pariwisata melalui sosial media. Before I'm starting about our material, I will asking to you, are you know about, or from your opinion, you know about what the meaning of pariwisata? Can you hands up, please? Can you hands up for answer what the meaning of pariwisata? From your opinion, or what the meaning of pariwisata? Yes, I'm sorry. That is what the meaning of tourism. Well, yes, please. For you, sir. Accordingly, tourism is the activity that's done by the tourists or by the people to refreshing and to get to learn and to make themselves be happy. Yes, that's right. Any other opinion about what the meaning of tourism? Anything else? Nothing? Well, I will give you information about what the meaning of pariwisata. I'm sorry about tourism. What the meaning of tourism? Tourism in general is all of activity, a people or a group when they are going or stay in their place for a long for time that is cannot over 1 year. That is for the purpose you will stay, that is refreshing or then happiness, business and other purpose. And what is tourism? Tourism actually this is
service industry. Why service industry? Because tourism, there is giving service starting from transportation service, accommodation service, food and beverage service, and much service that is about tourism. And follow law of Indonesia about tourism or based Undang-Undang number 10 year 2009 about tourism. What the meaning of tourism? Tourism is all of kind tourist activity which support by various of facilities and service which is available by society, entrepreneur, government, and government of region. This is a element of tourism industry. You can look in tourism industry. There is very much element. For the example is this, like cruise, train, car rental, or other transportation. That is included in what? That is what? One of element in tourism industry. What about that? What about that? Transportation. Yes, that's right. The first element of tourism industry, that is transportation, and the second, this is important element in element of tourism industry. That is tourism. And then for the second is, if you come to a region for your tour and travel, you must use hotel and resort. You know about the element of tourism industry? You can answer? Hotel and resort. What about that? Accommodation. Yes, accommodation. So the first is, what about? The first is transportation, the second is tourist, the third is accommodation, and the fourth is if you want to reserve the tour on travel or your journey, you must go to the travel agency. In travel agency there is have two. The first is Biro Perjalanan Wisata and Agen Perjalanan Wisata. And this is very important. If you go to tour and traveling, where you go? Where you go? Where you go? Where you go? Are you happy, guys? Are you sad? Are you sick? No? If no, please answer my question. What's the important if you are go to tour and travel? Where you go? Yes, tourism object. So the last element of tourism industry is tourism object. And tour allotted in two categories. Best the kind that is the first is natural tour. What the meaning of natural tour? Natural tour is the tour is connecting with nature. For example, is nature tour, currency tour, buru and agro. And for the second is culture and social tour. For example is like heritage and culture, monument and museum. So, I don't know, guys. All of item or all of information, if you want to go to tour and travel about you want to searching or you want to access the information about tourism object or all about tourism. Now in our period, in VR period, you can get or you can access in internet. That is in internet. If you go to web in internet, you will go to social media. In social media have much application like Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, and Line. And you know what the meaning and what the meaning of internet?
You know about what the meaning of internet? You know what the internet? No? You can answer? Yes, please. Internet is one of the access for researching information. Only that? Yes, I know it. But specification meaning of internet, you know? Specification, the meaning of internet, you know about that? No, but I will give you information. What is internet? In general, internet is a network, is a computer network. Is the connecting with use one system standard global transmission control protocol or internet protocol site or TCP or IP, which use like a protocol change package in give service a billion user which the located in all the world. This is for the example. The first is Twitter. You know about Twitter? You must will be using Twitter? Yes. How much you are following? If you're using Twitter, how much you are following? Any 1 million? Any 1 billion? Nothing? Nothing. But the next is Instagram. You know about Instagram? That is very one of social media is very popular in famous in social media area. That is Instagram. In Instagram, you can upload your picture, your videos, or you make a movement and sharing with all people in the world. And the third is YouTube. In YouTube, you only upload your video and watching the video, the much video from all category. And in YouTube there is available vlogs. Vlogs is chill from YouTube. Vlogs fee come from video, and vlogs that is like you upload your video or your moment. If you go to web, you can upload to vlog. And last is Facebook. Facebook is very famous. Come from starting from 2004. Facebook that is very famous. Line and Gmail. So in development tourism industry, we must development there by social media. So what the system? We can development tourism object by social media. One, the system is selfie. You can selfie and the background is tourism object. You can choose whatever tourism object and you can selfie, and you can give hashtag under your picture about tourism object. In the background, your selfie. So, until there, any question? Hello, let me introduce myself. My name is Dia. I have a question for you. Well, guys, now we in question session. So, any question for this material? Okay. Okay, I have a question for you. How much important actor of society in development tourism by social media? You can repeat again, Miss?
how much important factor of society in development tourism by social media? Thank you. Please. Thank you. My name is Muhammad Ramadan, and my question is: in your presentation, you said about to develop the tourism education with social media, right? And in here, you explained about Facebook, Line, Gmail, and the other social media. But then I want to ask for you, how the way you develop the tourism with using social media? Because you don't explain it. Thank you. Okay, thank you. Any question again, guys? If no, wait a moment for answer the question. Well, this question is answered by Calder. So the question number 1 is answered by Calder from Silva. Yeah. Well, for the first question, that is what the important society for development the tourism object. Yes, that's right, yeah. Yes. Society is very important for development the tourism object, because why? Because from society, the society can upload, or society can selfie, can take a picture and sharing, and that is use social media. That is, for example, YouTube, Line, Instagram, Facebook, and other social media. The society can sharing to all people in the world. So that society is very important in development tourism object. That's right. That's clear. Yeah. Thank you. Okay, question number 2 from Ramadan is Halda Indah Putri is answered. Question from Ramadan, that is how we can develop the tourism object by social media. Yes, that's right. Yes. Yes. So your question, I will answer that. But the answer is until our break, we have the material. How about development the tourism object by using social media? Thank you. So any question again, guys, about this material? Yes, please.
My name is Zulfara Isari. I'm a question with you. What is the goal of the development tourism from social media? Can you repeat again, Miss? What is the goal development tourism from social media? I'm sorry, Mrs. Silva. I'm sorry, Mrs. Silva. What you meaning is the purpose of this seminar or development from tourism? Yes, the purpose of this seminar or development of tourism object. What? The seminar or development by social media? The seminar. The purpose of the seminar. Yes. The purpose of the seminar. We hope from this seminar we can know about what the importance of development the tourism object, especially in our region. But not only in our region, in all of our region that is very important. And for the development tourism object in our region or in other regions, especially in Indonesia, there is very menace because that we must try or we must do development tourism object by social media. With the system upload your video in tourism object or like take a picture in tourism object and your setting. We hope all people can develop the tourism object, because from that the people who is looking your picture or your video that is interesting. What is that object? What is your take the picture object? So all people who is there look will interesting go to there because then we must try about development tourism object by social media. And then we hope from this seminar we can know about what the important development tourism object, because tourism object is the biggest source division in Indonesia. And then well, that's clear. Yeah, thank you, Mrs. Silva. Lunch? Yes. Pray? Yes. So we are continuing the material. The next is why I can say social media can using for development tourism object in Indonesia, because in Permen Pan number 38 year 2012 about structure, function, social media, extension, government say that using social media already
confused and support the new system in communication, interaction, and collaboration. Well, based the census, 87% tourists using internet for searching the information about tourism object, and I'm sorry. And 14% tourists using jejaring sosial or social network from planning their tour and travel. So, from best census, 247 million people or population society in Indonesia in year 2015, 24% or 72.7 million that is internet user, and 92% from internet user in Indonesia that is have account social media. You know that with the famous social media from 92% fell, you know, that is Facebook. Facebook is very much society which have account Facebook, and this is survey user social media. 64% the people search about information tourism object in the world or in Indonesia, and then 53% the tourists or the people until they are search about tourism object in internet, their influence or terpengaruh, their influence about the information from internet, and 32% the people or the tourists that is change their plan until they look the information in social media like picture, video, or something like that. An article include that. If we are look about visiting tourists in Bengkulu City, we can look in this is best from year 2015. In January, for Fort Marble, there is have 2,110. Bung Karno House, there is 900. There is tourists visiting tourists in tourism object in Bengkulu. You can look this. In February, March, April, May, until then, the totally for a number of birds in 2015, the survey there is until 5,210, and for Bung Karno House there is 550, I'm sorry, and for Museum Negeri of Bengkulu there is 5,553. We can look. There is best of visit tourists come to tourism object in Bengkulu. So from this we know about social media that is very important. That is very influence in society in Indonesia. So if we use development social media for tourism object, we will address the totally visit that in Bengkulu. There is will up if we are use social media for development of tourism object. I'm only take the example of region Bengkulu City, but not only in Bengkulu City, that is in Indonesia. This is Ramadan. YouTube is asking about
how we can use social media for development the tourism object. Yes, this is your answer. I think this is Instagram account. You can look in Instagram, very much account about expose the Indonesia tourism object. For example, this is Pesona Indonesia. You can look this is account of Instagram. This is account for Instagram. You can search so in your account Instagram. This is for the example picture of an exposed tourism object by social media. You can look. You know about it? Yes, this is Bung Karno House. This is Bung Karno House. We are selfie in here, or we are take a picture with background the tourism object, and we are sharing in one of account, much account that is Instagram. That will looking by all people in the world, or all people in your following, not your following. And then if you give the hashtag in under, for example, if you take the hashtag in under the picture, for example, this is located in Labuan Bajo Flores. If you give hashtag this, you will promotion or you will expose the tourism object by social media. And if you good take picture when you take the tourism object, the people will looking. They are real interesting to come go to there. If you want to upload your picture or your video, or you want to sharing that your picture, the background is tourism object, this is the system or upload picture by Instagram. The first, you must open your account, and the second, you can click this and you can choose the gallery or picture. If like this. The next is you can editing the picture. So you must editing the picture is like a beautiful picture. So making your picture there is become to beautiful picture, because if you editing the picture is beautiful, so the people will looking so interesting to come to go to there. And the last is can you write your caption or what you can say to the people. This, for the example, Pesisir Beach, Sumatera Barat at #Indonesia #tourism attraction. Until that you can share it, and the last or for the result is like this. And this is one example. I can already explain about what the meaning of vlog. This is one of social media will use development tourism object. You can watching this. Miss Mutiara. This is about their moment tour and travel. The location is in Maribaya, di Lembang, Bandung. Hah? You can promotion this tourism object by vlog.
do this system for expose for promotion our object, what about that? Our object we will promote in the people in Indonesia especially. And then the next. So, what's the problem? We can use social media for development, the tourism object in our region. But what's the problem? We have problem for that. Yes. The problem is, in Indonesia, not all region is have connection to internet. Not all region is have network to internet. So, for the example, in region, in little region, there is not the region can take the connection to the internet. So, because that we cannot upload the picture, or we cannot use the social media or internet to development our tourism object. So actually, in our region is very much a beautiful tourism object, but we cannot use social media for promotion or for sharing about it. Because why? Because in some region there is not electronic, nothing electronic, and then in media, so not all people have gadget, laptop, computer, and other for access the internet. For the example, the people in small region don't understand what about the internet. In actually, technology, information technology, until become to needed daily for society, modern and art and technology information very large in the city region. So this is for example. In Miangas region, in Nunusa, Talaut Island, Province Sulawesi Utara, in there only have Telkomsel network. There is for cellular, not for internet. And then not only telecommunication. Now in Miangas, not only telecommunication where the society is needed, but Miangas want to meet the available internet service. Until now in Miangas region, there is not yet nothing internet network. So, what's the solution of that? Well, we can look. This is the tourism object in Miangas. Because this is not yet exposed to society or to our people in Indonesia. We don't know about that because the tourism object is not yet famous and not yet sharing to our people. So because this problem, we have solution. So the solution is the region is not yet have connection internet and electronic. I think you must making the art electronic and then
yourself, like take the help for government for building the PLN or pembangkit listrik, and then building the power internet network. And the future, the society must thinking about the change for their network internet. This is the positive impact from social media. From social media, we have two impacts. The first is positive impact. By social media, much tourism object is over promoted and making our people go to or visiting that object. And when the negative impact, the negative impact is social media or addiction. Dan apa negatifnya bisa kita lihat di sini. Sosial media atau editan dari filter yang membuat gambar objek wisata lebih bagus dan kadang terlihat berbeda dengan aslinya. Maka dari itu banyak sekali turis atau wisatawan yang kecewa dengan hasil gambar yang ada pada sosial media dan ada pada kenyataannya, banyak itu sangat-sangat berbeda. Jadi biasa aja. I think enough. Okay guys, any question about this material? Well, ladies and gentlemen, baiklah teman-teman sekalian, saat ini jika tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada? Jelas? Baik, jika cukup jelas, kami yang akan memberikan pertanyaan kepada tiga orang. Jika Anda bisa menjawabnya, Anda bisa mengambil hadiahnya di meja moderator. The first question is, in English or in Indonesia? Okay, in Indonesia. Coba kalian Coba kalian jelaskan, moderator bisa tolong dibantu. Coba kalian jelaskan apa pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Hands up your please. Come on guys. Tadi di itu. Ya di situ buka slide pertama. Tidak bisa lah namanya. Bintang. Yang udah aja udah. Nanti. Awalnya. Oh, ladies and gentlemen, what the name of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Gagi. Pariwisata adalah kegiatan seseorang yang bepergian atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungan dan apa itu? Pariwisata adalah kegiatan seseorang yang bepergian ke suatu tempat tinggal di luar lingkungan. Oh yeah? I'm so sorry, Mr. Dimas.
You not exactly. Anything else? Yes, please. Pariwisata adalah suatu kegiatan seseorang yang berpergian ke atau tinggal di suatu tempat di luar lingkupnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. I'm sorry, so this is... What's your name? Nggak boleh kok dulu ya. This is Silva. I'm sorry, you're not exactly. Anything else? Leo ada. Just say clear, but you can know about what the meaning of three. Leo ada. Boleh. Boleh lah. Audience, nothing else? So we give to the head of committee, Mr. Leo Davis, please. Coba. Pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan umum seseorang atau kelompok yang berpergian ke suatu tempat ataupun tinggal di suatu tempat di luar lingkungannya dalam waktu tidak lebih dari satu tahun dengan tujuan bersenang-senang, bisnis, dan tujuan lainnya. I'm sorry, Mr. Leo Davis, but your answer is same with Dimas answer and Silva answer. Mrs. Mutiara, can you look? Yes. This is the meaning of what the meaning of tourism object best law or Undang-Undang Number 10 year 2009. This is the meaning. Jadi berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang didukung masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. I'm sorry. For the second question, if you can answer this question, you will get to gift from moderator. To gift. So I will asking to you. Can you explain about tutorial how we can upload or how we can sharing our picture, our video in one social media? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan akan menjawab pertanyaan dari narasumber. Salah satu step untuk mengupload foto di salah satu media sosial, saya akan memberikan step di mengupload foto di media sosial Facebook. Pertama, masuk ke akun Anda terlebih dahulu. Setelah masuk ke akun Anda, masuk ke dalam kronologi. Ketika di kronologi, klik foto. Setelah foto, pilih foto yang ingin Anda masukkan di dalam file komputer, laptop, atau gadget Anda. Setelah itu, tulis apa yang ingin Anda katakan tentang foto tersebut, lalu kirim. Terima kasih. Yes, that's right. Please moderator, please. Ramadan get to give from moderator. What the function of we use social media for development the tourism object? What the function of social media in development tourism object? Please hands up. What the function? I will explain to you. And your friends will asking about that. Baiklah, saya Dia dari kelas UPW akan menjawab pertanyaan Anda. The function Sosial media. untuk mengekspos gambar-gambar atau untuk mengekspos tentang objek pariwisata tersebut. Yes, that's right. Give applause for Nia. I think enough, please, moderator. So guys, we take enough about this material and I give to read.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alana fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwahi minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa tabi wa bainahum fil khairat. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Yang pertama adalah begitu banyak kegiatan kalian, beberapa data. Yang pertama adalah poin yang tidak tepat pada sasaran dan target yang harusnya kita laksanakan. Pertama adalah yang mengaji tidak mengucapkan salam pada saat memulai dan setelah selesai. Kemudian sesi acara tidak terencana. You say about or you're open about your seminar, so you give the question to your friend. For example, number 1. Tadi kamu sudah sampaikan, kamu sudah buka acara, lalu kamu nanya lagi tadi kayak sama teman sebelahnya, begitu. Nah, antara you have the miscommunication to reach Al-Quran, ya kan? Antara Rini and then Fadila Zahra, ya. Jadi itu hal yang sangat simpel, tapi di dalam satu penilaian ataupun satu event itu sangat fatal gitu. Kemudian adalah keterlambatan fasilitas seminar, ya. Seperti Aqua cuma dibutuhkan 1 dus, tapi belum ada sampai jam 10:30 itu nggak ada, cuma 1 dus loh. Makanya kamu kemarin itu maunya pakai Aqua semua, bakalan nggak minum kita. Kalau aja belum dipinjam sama kelas 1 dan kelas 2. Kemudian fokus nggak ada. Kemudian soundnya belum hidup, masih macet. Ini masih banyak loh catatan sama saya, tapi ini akan saya sampaikan di hari Selasa, hari Rabu. Selasa Rabu? Selasa dan Sabtu. Kalau Selasa pemanduan, berarti hari Rabu mais, berarti di hari Rabu. Jadi untuk hal-hal yang simpel, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Saya sudah pernah bilang sama kalian, baik kalian yang baru masuk ke pariwisata ataupun kalian sudah lama, bahwasanya dalam suatu dunia kepariwisataan, kalian terlambat 1 detik itu bisa mengurangi waktu perjalanan Anda selama 1 jam. Itu selalu saya bilang, kamu lalamu di sini ataupun kalian yang baru masuk, selalu saya ucapkan hal yang seperti itu. Jadi begitu banyak kita mundur, ya. Jadi nggak ada, padahal semuanya sudah kita rencanakan sebelum hari ini. Mana itu? Dan saya jujur aja, kita main belak-belakan aja. Kalau saya sama Bu Ai nggak ngecek ke sini, kami datang pas jam 11 nian, saya yakin nggak akan terlaksana. Untungnya hari Sabtu ini jamnya jam saya sama jamnya Bu Ai. Jam 1-2 kita mentor, jadi nggak belajar. Jadi semuanya bisa dihandle. Tapi ya namanya juga human error kan. Setiap manusia pasti memiliki suatu kesalahan. Tapi hal yang seperti ini jangan sampai diulangi oleh kelas 2 pada saat you ada di kelas 3. Kalau mereka bagus, kalian harus lebih bagus. Kalau kalian lebih bagus, berarti kelas 1 kalian harus perfect. Adik kamu nanti yang kelas 1 sekarang bukan lagi perfect, sempurna.
Bukan sempurna dalam keimanan, tapi ya sempurna dalam pembelajaran. Ini kayak gitu. Nanti kita akan sharing masalah ini. Kemudian terakhir, selanjutnya saya mau nanti minta sekretaris, ya sekretaris, ketua sama bendaharanya, saya mau melihat laporan kalian. Saya tunggu 1 minggu dari hari ini. Berarti Senin depannya lagi. Ya, enggak, Senin aja. Laporan kegiatan ini harus sudah selesai dan dijilid. Iya, setiap kegiatan itu ada laporannya. Berapa dana yang keluar, berapa dana yang tersisa. Kalau dana yang keluar lalu barangnya nggak ada, kemana dananya. Semuanya harus ada. Kan kayak gitu. Berjalan lancar atau tidak. Iya kan? Semuanya harus ada laporannya. Materinya dimasukkan di dalam suatu laporan. Nanti kan kalian waktu makan sudah pernah buat laporan. Nah, kan kayak gitu juga. Tapi bukan laporan seperti magang. Kalau magang tentang kegiatan yang kamu lakukan selama magang. Kalau ini kegiatan yang kamu lakukan, persiapan kegiatan dan akhir kegiatan seminar itu isinya. Mengerti? Kalau mengerti, silakan itu dibuat. Saya mau laporannya. Yang kedua adalah videonya, filenya. Saya mau minta 1 kopi aset CD-nya untuk saya. Kemudian untuk Ibu Ica kepala sekolah 1, untuk Kakom 1, untuk WMM 1. Jadi ada 4 ditambah 1 lagi. WMM Pak Paidi, Bang Jaya, tim IT SMK 1 yang upload ke internet semua kegiatan kita yang ada di sekolah ini. Jadi biar mereka tahu sebenarnya K13 itu seperti ini. Walaupun menurut saya ini jauh dari harapan saya, jauh sekali. Perencanaan saya nggak seperti ini. Ini sangat jauh sekali dari hal yang kita inginkan. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga perdana. Yang angkatan saya juga nggak ada seperti ini, nggak ada. Tapi kami ada seperti ini pada saat ujian. Ujian kami seminar. Penguji kami dari mana? Dari Jakarta, dari Asita. Kalau kalian pengujinya di UAI, iya kan? Nah, kalau kami dari Jakarta langsung, bahkan internasional penguji kami ujian. Jadi kalau kami nggak lulus ya nggak lulus, nggak bisa diajak negosiasi. Kalau mereka udah hari ini ngasih nilai, besok mereka langsung pulang. Kalau kalian bisa nego, mak enak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian kelas 3. Begitu kalian tamat keluar dari sini, lalu kalian bekerja, di suatu event, kalian tidak lagi kaget, terkejut, karena kalian sudah pernah melakukannya, mengemas suatu produk untuk membuat suatu event, walaupun tingkatannya masih tingkat sekolah, tapi dasarnya kita sudah sistem nasional, ya kan? Bunga aja kita pakai surat peminjaman, nah kayak gitu. Iya kan? Pakai surat peminjaman kita kemarin. Jadi semua kegiatan kamu semuanya dimasukkan ke dalam laporan, kwitansi, surat-surat yang keluar, surat masuk, dananya semuanya harus ada. Jadi kelas 2 siap-siap KKA pemagang, kemudian otaknya mulai didewasakan. Kenapa? Karena begitu kalian naik kelas 3 yang sekarang tamat, yang tua bukan lagi mereka, kalian yang tua. Nanti yang kelas 2, nah, pola pikir kalian sudah harus dewasa. Kamu punya adik 2 orang, nanti 2 kelas, lalu kalian tingkatannya bukan lagi jurusan kita saja, kayak gitu. Mudah-mudahan masih saya ngajar masnya. Tapi kalau kalian berdoa jangan saya, ya seperti Anissa berharap dalam hati jangannya PF ya Allah. Jadi lagi kait aja kami mati. Kelas 1 juga harus siap. Makanya harus punya komunikasi. Ini kelas 1 ini nggak berkembang ini. Ke kelas 2 nggak ngobrol, ke kelas 3 nggak ngobrol. Ya, maunya kelas 2 sama kelas 3 yang nemenin kalian enak. Betul kalian yang bungsu, kamu belum ada yang jadi bos. Ngerti? Kelas 1 kalau cuma kayak gini bahaya loh. Saya bisa jamin kalian sekitar 15 sampai 16 nanti yang lolos. Tanya sama mereka yang kelas 3 dan kelas 2 sekarang. Kalau saya bilang 10, paling banyak 4 yang tidak naik. 4 yang naik, 6 yang tidak.
Jadi 75% dari jumlah yang saya ucapkan pasti real. Nah, jadi bukan nakut-nakuti. Nanti kelas 2 itu, kelas 1 sekarang mintalah buku-buku kelas 3. Minta buku kelas 2. Kelas 2 minta buku kelas 3. Nanti kan? Yang jurusan Tourism Education, sekolah SMK nomor 1 Bengkulu City, super rujukan. Bisa berbahasa Inggris? Yes, of course. Cuma 3 adalah yes, no, of course. Cuma 3 company. Oke, right. Bukan itu oke, right. Oke, right. Lah oke, pakai right. Itulah lebih bahasa Inggrisnya sudah terlalu pandai, bukan lagi bisa, sudah pandai. Jadi please you give the support, you give the applause for your senior high class for seminar in the day. Congratulations for third, yeah, 11. 12 class in tourism education. Congratulations to you, and I hope you can give. Yes, you're welcome, and I hope you can to avoid have a communication, yeah, to our your friend and to our your junior, yeah, and then I hope we not had a lot miscommunication. Walaupun kamu sudah keluar dari sini. Karena saya rencananya di tahun ini akan membuat satu program, insya Allah kalau jadi reuni akbar UPW dari angkatan pertama sampai terakhir. Sekarang lagi komunikasi sama angkatan 2004, 2005, 2006 dan 2007. Kalau jadi itu reuni, kalau tidak jadi, ya kan? Karena UPW itu sedikit. Jadi walaupun dikumpulkan dari angkatan pertama sampai kamu yang kelas 1 sekarang, jumlah kita belum bisa ngalahin akuntansi. Jadi memang itu sedikit, gitu kan? Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian, bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk kalian semua. Syukurlah untuk kalian kelas 3 jangan lagi macam-macam. Kalian sudah mau ujian di bulan 3. Kelas 2 siapkan tenaganya, atur waktunya, jangan sampai terlambat karena kalian mau praktek. Kelas 1 jangan banyak tingkah, karena di bulan Maret sampai dengan bulan 5 kalian akan menjadi anak tiri. Kenapa? Karena tidak ada yang ngurus. Kelas 2 pergi, mbak emak kamu ngurus kelas 3. Jadi kalau kamu tak kacau lah dewe, tak elok lah. Kesalahan. Memang kayak gitu sistem kita. Atau buku yang kelas 3 juga, yang sekarang ini juga kayak gitu dulu di kelas 1 mereka. Bukan dicuekin. Tapi memang faktanya seperti itu. Jadi jangan dulu balik, kalau nak foto-foto lah dulu. Saya mau ruangan perpustakaan kembali seperti semula di saat sebelum kamu nyusun seperti ini. Kan? Buat bentuknya seperti itu. Nggak butuh persis sama, tapi mirip. Kalau sama mungkin gitu kan, mungkin garisnya tidak sesuai kan, meja tadi garis itu ada, nggak bakal selesai. Kan kayak gitu. Silakan, terima kasih untuk kerjasama kalian. Saya sangat bahagia di hari ini. Itulah untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Dewi Permatasari di liputan SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Di sini saya berada di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu untuk mewawancarai seminar yang diadakan oleh 12 usaha perjalanan wisata yang berjudul Sosial Media Pengembangan Pariwisata Melalui Sosial Media. Baiklah pemirsa, saya ingin mewawancarai narasumber dan salah satu peserta dari seminar yang sudah diadakan tadi. Selamat siang, Mbak Kalda. Ya, selamat siang. Saya dari liputan SMK Negeri 1 Kota Bengkulu ingin bertanya, menurut Anda bagaimana cara melakukan pengembangan media sosial bagi pariwisata agar masyarakat di luar sana yang belum mengetahui tentang pariwisata yang ada di Indonesia? Baik, Saudara Devi, terima kasih. Dengan cara
foto atau mengupload video pada sosial media, kita dapat mengekspos atau memperkenalkan suatu objek wisata atau suatu objek wisata tertentu di daerah pelosok yang belum banyak diketahui orang banyak, dapat diketahui oleh orang banyak dengan cara kita mengupload video atau foto pada akun-akun sosial media, dan kita bisa berbagi cerita atau berbagi mengenai objek wisata itu tersendiri. Baik, terima kasih untuk narasumber Aldaida Putri. Baiklah pemirsa, saya akan mewawancarai salah satu peserta. Inilah para peserta dari seminar pengembangan pariwisata melalui media sosial. Saya ingin bertanya, Mbak, saya ingin bertanya kepada Anda, apa dampak positif media sosial bagi pariwisata? Dampaknya biar lebih banyak dikenal dari masyarakat luar, jadi menarik peminat untuk datang ke kota-kota kita agar objek wisata kita itu terkenal di luar negara ataupun di mana-mana. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada, ya Mas, saya ingin bertanya kepada Anda. Menurut Anda, bagaimana cara mengembangkan pariwisata di Indonesia yang masih banyak belum diketahui? Terima kasih. Jika pertanyaannya adalah bagaimana menurut saya cara mengembangkan pariwisata di Indonesia yang belum diketahui banyak dunia, salah satunya adalah seperti seminar yang telah diadakan sebelumnya, yaitu melalui media sosial. Dengan melalui media sosial kita ketahui bahwa objek-objek wisata bahkan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia yang belum diketahui oleh kalangan luas dapat diketahui melalui media sosial. Salah satunya seperti di Instagram, yaitu Pesona Indonesia _id. Di Pesona Indonesia kita ketahui akun ini mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Indonesia, dan saya mempercayai dengan menggunakan sosial media kita dapat mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Mbak untuk terakhir kali. Jika ada dampak positif, maka ada dampak negatif. Menurut Anda, apa dampak negatif dari internet? Dampak negatif dari internet untuk mengekspos pariwisata? Dampak negatif dari media sosial yaitu penyalahgunaan media sosial. Seperti contohnya penggunaan Facebook yang secara negatif. Terima kasih. Sekian laporan dari SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Saya Devi Permatasari melaporkan.